안녕하세요 여러분. Good day mga Lods. Sample dialogue po tayo ngayon. Sample dialogue. 지금 어디에 있어요? Where are you now? 지금 어디에 있어요? Sagot naman niya, 사무실이 있어요. I am in the office. Nasa opisina siya. 사무실에 있어요. 저 지금 마트에 있어요. 맥주 먹고 싶어요. I am at the mart. Do you want to drink beer? 저 지금 마트에 있어요. 맥주 먹고 싶어요. Yan. Sagot naman niya, 네, 맥주 먹고 싶어요. Yes, I want to drink beer. 네, 맥주 먹고 싶어요. Yan po. Vocabulary po tayo. 지금, now. 어디, where. 사무실, office. Matte, mart. Yung mart mga Lods, bilihan po yan ng mga foods or mga drinks. Mga pangangailangan sa bahay. 맥주, beer. 먹다, to eat, to drink. Yan po mga Lods. Sana may natutunan kayong konti. 안녕히 계세요. Bye!